हेलो दोस्तों, आप जैसे ये देख रहे हैं ये हावड़ा स्टेशन का है। हावड़ा स्टेशन में मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले इम्तियाज़ अहमद मुल्ला जी को मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको मगरबी बंगाल का आज़ाद समाज पार्टी का प्रभारी बनाया गया। आपको ऐसे नज़र आ जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो यूपी नगीना सीट से जीतकर पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, ये जो है इम्तियाज़ अहमद मुल्ला जो मगरबी बंगाल में जो है इनको प्रभारी बनाया गया। आपको जैसे नज़र आ सकेगा एक ही फ्रेम में जो इम्तियाज़ अली मुल्ला और चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना सीट से यूपी से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, इनको यहाँ का मगरबी बंगाल का इंचार्ज बनाया गया है। आपको बताते चले कि हावड़ा स्टेशन को में आज़ाद समाज पार्टी के वर्कर और कारकुनों ने इनका खैर मकदम किया, इनके फूलों का देकर स्वागत किया, वेलकम किया गया। ये हावड़ा कोलकाता का सीन है और एक ही फ्रेम में आपको नज़र आएगा इम्तियाज़ अली मुल्ला जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो यूपी में नगीना सीट से हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का और काशीराम जी का विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इनको मगरबी बंगाल का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। हावड़ा स्टेशन में जो है आज़ाद समाज पार्टी के वर्कर और कारकुन लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हुए थे और इनका जो है खैर मकदम कर रहे थे। इम्तियाज़ अली मुल्ला जी ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि ये पार्टी आज़ाद समाज पार्टी जो बंगाल के इंचार्ज बनाए गए हैं, इनको ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और काशीराम जी का विचारधारा को आगे बढ़ाने में जो है ये लोग जो है सब समाज के साथ लेके चलेंगे। और आपको ये नज़र आ सकेगा तमाम कारकुन लोग जो है जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इम्तियाज़ अली मुल्ला जी के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और काशीराम जी का नारा लगाते हुए हावड़ा स्टेशन से निकलते हुए इसके बाद इन्होंने जो है प्रेस मीडिया वालों से भी बात किया। आइए सुनते हैं कि इन्होंने क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। এটা খুব বড় আনন্দের দিন বাংলার জন্য। পুরো ভারতবর্ষে একটা আম্বেদকরবাদী বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে এবং আমরা স্বপ্ন দেখি আগামী দিনে আম্বেদকরবাদীরা দেশ শাসন করবে, সরকার গড়বে এবং স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বঞ্চিত, নিপীড়িত, পিছিয়ে পড়া জাতি যে অধিকার পায়নি সেই অধিকার তারা আশীর্বাদ নিয়ে এবং চন্দ্রশেখরের অনুপ্রেরণা নিয়ে আজ বাংলার মাটিতে নামছি। তিনি এই গুরু দায়িত্ব আমার হাতে দিয়েছেন বাংলার মানুষকে জোড়ার জন্য এবং বঞ্চিত সমাজকে, পিছিয়ে পড়া জাতিকে তার অধিকার পাইয়ে দেওয়ার জন্য, তাদের সুখ দুঃখের সাথী হওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর জন্য আজকে আমরা খুব আনন্দিত। আমার যত প্রিয়জন, আমার কাছের মানুষ যারা বহুদিনের যোদ্ধা, আমার সঙ্গী, তারা আজকে এসছে এবং আশা করি হঠাৎ আমরা এসে পড়েছি, সবাই এখনও জানে না। পুরো বাংলায় আমরা ঘুরবো, কোনায় কোনায়, জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে যাব, সমস্ত মানুষকে এক করব এবং মানুষের মধ্যে যে হতাশা, সে হতাশাটাকে আমরা দূর করব যে না, নতুন সূর্য উঠে গেছে, চন্দ্রশেখর আজাদ পার্লামেন্টে গেছে, যার জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। অতএব ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সবাই ঐক্যবদ্ধ, সংবদ্ধ হোক। গণতান্ত্রিক যে অধিকার, গণতন্ত্রের ফল আমরা তুলব, বাড়িতে তুলব এবং সেটা প্রত্যেকের বাড়িতে, শুধু নেতাদের বাড়িতে যাবে না, প্রতিটা মানুষের বাড়িতে যাবে। সেই সংকল্প নিয়ে আমরা ময়দানে নামছি। কিভাবে কাজ করবেন? আমার প্রথম তো ভীম আর্মির যারা সদস্য বন্ধু আছে তাদের সবাইকে বলবো পুরোপুরি ঝাঁপাতে এবং আরও যারা আম্বেদকরবাদী সংগঠন আছে, বাবা সাহেবকে যারা মানেন, সংবিধান রচয়িতাকে, তাদেরকে আমরা বলবো কাছে এগিয়ে আসো, সঙ্গে হাতে হাত মেলাও এবং আমরা মুভমেন্ট তৈরি করি। এবং যেখানে আমাদের 85 থেকে 90% মানুষ শুধুই আমাদের তো হাতি ঘোড়া কিছু করার দরকার নেই। আমরা একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিলে আমরা সরকার তৈরি করতে পারি। তাহলে এত লাঠালাঠি মারামারি হবে কেন? আসো আমরা মনটাকে মেলাই, হাতে হাত মেলাই, কাঁধে কাঁধ মেলাই, এটা সম্ভব। তার জন্য পশ্চিমবাংলার যত সামাজিক সংগঠন আছে, যত রাজনৈতিক ছোট ছোট সংগঠন আছে, যারা ওই মসনদের সুখভোগ কখনো করেনি কিন্তু লড়াই করে গেছে, তারা লোভ লালসা ত্যাগ করে মানুষের কথা বলে গেছে, আমরা সেই সমস্ত শক্তিকে, এমনকি ব্যক্তিবিশেষকেও, আমরা বুদ্ধিজীবীকে, সম্মানীয় যারা আছে এবং যারা আম্বেদকরবাদের প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘদিন লিখেছেন, বলেছেন, দৌড়েছেন, তাদের সবাইকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তারা সাদরে আমরা তাদেরকে বুকে টেনে নেব, তাদের গ্রহণ করব এবং যারা শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের চরণধুলি নেব। আমরা তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আসুন, সময় এসে গেছে, আমরা এক হই।